दररोज एपीएमसी बजार भाव जोवा माटे आ यूट्यूब चैनल ने लाइक शेयर ने सब्सक्राइब करजो। श्री खेतीवाड़ी उत्पन्न बजार समिति राजकोट तारीख 10/12/2024 मंगलवार। भाव प्रति 20 किलो से कपास बीटी नीचो भाव 1200 रुपया, ऊँचो भाव 1489 रुपया। घऊँ लोकवन नीचो भाव 584 रुपया, ऊँचो भाव 714 रुपया। घऊँ टोकरा नीचो भाव 595 रुपया, ऊँचो भाव 752 रुपया। जोवार सफेद नीचो भाव 750 रुपया, ऊँचो भाव 775 रुपया। जोवार पीरी नीचो भाव 450 रुपया, ऊँचो भाव 500 रुपया। बाजरी नीचो भाव 430 रुपया, ऊँचो भाव 505 रुपया। तुवेर नीचो भाव 1600 रुपया, ऊँचो भाव 2251 रुपया। चना पीरा नीचो भाव 1040 रुपया, ऊँचो भाव 1300 रुपया। चना सफेद नीचो भाव 1200 रुपया, ऊँचो भाव 2335 रुपया। अड़द नीचो भाव 1350 रुपया, ऊँचो भाव 1715 रुपया। मग नीचो भाव 1000, ऊँचो भाव 1724 रुपया। वाल देसी नीचो भाव 900 रुपया, ऊँचो भाव 1520 रुपया। चौरी नीचो भाव 1500 रुपया, ऊँचो भाव 2500 रुपया। मठ नीचो भाव 600 रुपया, ऊँचो भाव 1038 रुपया। करथी नीचो भाव 937 रुपया, ऊँचो भाव 1142 रुपया। मगफली जाडी नीचो भाव 850 रुपया, ऊँचो भाव 1184 रुपया। मगफली झीणी नीचो भाव 880 रुपया, ऊँचो भाव 1170 रुपया। तली नीचो भाव 2130, ऊँचो भाव 2600 रुपया। एरंडा नीचो भाव 1050, ऊँचो भाव 1234 रुपया। अजमो नीचो भाव 1650, ऊँचो भाव 1850। सुवर नीचो भाव 800 रुपया, ऊँचो भाव 1250 रुपया। सोयाबीन नीचो भाव 785 रुपया, ऊँचो भाव 832 रुपया। सिंगफाड़ा नीचो भाव 1000 रुपया, ऊँचो भाव 1260 रुपया। काला तल नीचो भाव 3020 रुपया, ऊँचो भाव 4400 रुपया। लसन नीचो भाव 3800 रुपया, ऊँचो भाव 4500 रुपया। धाना नीचो भाव 1300 रुपया, ऊँचो भाव 1520 रुपया। मरचा सूका नीचो भाव 1500 रुपया, ऊँचो भाव 2920 रुपया। धानी नीचो भाव 1400 रुपया, ऊँचो भाव 1560 रुपया। वरियारी नीचो भाव 1000, ऊँचो भाव 1410 रुपया। जीरु नीचो भाव 4075 रुपया, ऊँचो भाव 4590 रुपया। मेथी नीचो भाव 1030 रुपया, ऊँचो भाव 1249 रुपया। ईसबगुल नीचो भाव 1500 रुपया, ऊँचो भाव 2000 रुपया। कलंजी नीचो भाव 3499 रुपया, ऊँचो भाव 3824 रुपया। रायडो नीचो भाव 1040 रुपया, ऊँचो भाव 1170 रुपया। रचकानु बी नीचो भाव 4250 रुपया, ऊँचो भाव 5375 रुपया। गुवारनु बी नीचो भाव 910 रुपया, ऊँचो भाव 971 रुपया। आ हता आजना राजकोट मार्केट यार्डना बजार भाव। हवे जोईए राजकोट मार्केट यार्डना लीला शाकभाजीना बजार भाव। तारीख 10/12/2024 मंगलवार। लींबू नीचा भाव 200 रुपया, ऊँचो भाव 800 रुपया। बटेका नीचा भाव 350, ऊँचो भाव 700 रुपया। डूंगरी सूकी नीचो भाव 120, ऊँचो भाव 775। टमेटा नीचो भाव 500 रुपया, ऊँचो भाव 700 रुपया। सूरत नीचो भाव 800 रुपया, ऊँचो भाव 1000 रुपया। कोथमीर नीचो भाव 310 रुपया, ऊँचो भाव 520 रुपया। मूला नीचो भाव 300 रुपया, ऊँचो भाव 500 रुपया। રીંગણા नीचो भाव 60 रुपया, ऊँचो भाव 160 रुपया। कोबीज नीचो भाव 160, ऊँचो भाव 240। फुलावर नीचो भाव 150, ऊँचो भाव 300 रुपया। भींडो नीचो भाव 400 रुपया, ऊँचो भाव 500 रुपया। गुवार नीचो भाव 500 रुपया, ऊँचो भाव 800 रुपया। चौरा सिंग नीचो भाव 350, ऊँचो भाव 500 रुपया। वालोद नीचो भाव 300 रुपया, ऊँचो भाव 500 रुपया। टिंडोरा नीचो भाव 200 रुपया, ऊँचो भाव 550। दूधी नीचो भाव 80 रुपया, ऊँचो भाव 120 रुपया। कारेला नीचो भाव 400 रुपया, ऊँचो भाव 700 रुपया। सरगवो नीचो भाव 300 रुपया, ऊँचो भाव 2400 रुपया। तुरिया नीचो भाव 500 रुपया, ऊँचो भाव 800 रुपया। परवल नीचो भाव 400 रुपया, ऊँचो भाव 700 रुपया। काकड़ी नीचो भाव 450 रुपया, ऊँचो भाव 800 रुपया। गाजर नीचो भाव 300 रुपया, ऊँचो भाव 450 रुपया। वटाणा नीचो भाव 1000 रुपया, ऊँचो भाव 1300 रुपया। तुवेर सिंग नीचो भाव 500 रुपया, ऊँचो भाव 800 रुपया। गलका नीचो भाव 400 रुपया, ऊँचो भाव 500 रुपया। बीट नीचो भाव 500 रुपया, ऊँचो भाव 700 रुपया। मेथी नीचो भाव 210 रुपया, ऊँचो भाव 320 रुपया। वाल नीचो भाव 500 रुपया, ऊँचो भाव 800 रुपया। डूंगरी लीली नीचो भाव 220 रुपया, ऊँचो भाव 410 रुपया। आदू नीचो भाव 800 रुपया, ऊँचो भाव 1000 रुपया। चना लीला नीचो भाव 200 रुपया, ऊँचो भाव 700 रुपया। मरचा लीला नीचो भाव 400 रुपया, ऊँचो भाव 700 रुपया। हळदर लीली
નીચો ભાવ 500 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 700 રૂપિયા. લસણ લીલું નીચો ભાવ 2000 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 4000 રૂપિયા. મકાઈ લીલી નીચો ભાવ 200 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 300 રૂપિયા. આ હતા આજના લીલા શાકભાજીના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ.